Tepanjaki je najzad stigao u Beograd. Ovo je japanski spektakl gde se na gvozdenoj ploči pred gostima prže meso, riba, pirinač, dok kuvari pored toga prave šou, kao što su trikovi sa noževima, vulkan od luka. Zaista ne znate šta vas sledeće čeka. Od jela poput salate i predjela pa do prženog pirinča sa jajima i povrćem koji se služi u spektaklu. Tu su i razne vrste mesa, poput Black Angus ribeye steaka, piletine, pačetine, gambora, lignji, školjki, lososa, brancina, tune i još puno toga. Putera sa belim lukom, do mesa spremanog na džinu, pa sve do deserta sa konjakom. Sve je bilo predivno, uključujući voće sa medom i orasima. Sto sam rezervisala na vreme preko Tablestar aplikacije i napomenula da za tepanjaki